لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله لا ملك الله لا ملك الله كل فقد هيتين وحميد كل فقد هيتين إمام علماء دائم الدين أيام أولها بتستان أيام أولها نتفوقات التغمار رحمتنا الغفات خير تكلنا منذ لهباتكم كنت أغير خاتمكم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله أتوا جملة तेरे दर पे जाओ तू आज वो दे दहा तेरे दर पे कोई दरगाह
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah. दर्द दिल किसको कहो, दर्द दिल किसको कहो, कोई तो वो मुखार नहीं। दर्द दिल किसको कहो, कोई तो वो मुखार नहीं। है खुदा तेरे साथ, है खुदा तेरे साथ, कोई मददगार नहीं। Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. जिंदगी गुजरी, जिंदगी गुजरी तेरी दीदार
जिंदगी गुजरी तेरी दीदार की उम्मीद में, अब तो तेरी आज है तो हम फरमा, अब तो तेरी आज है तो हम फरमा, खुदा illallah 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu 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 La ilaha illallah Muhammad Rasul Astaghfirullah La hawla wa la quwwata
قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله وأتوب إليه لا حول إلا بالعلي أستغفر الله وأتوب إليه لا حول اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فوزي أمري إلى الله فوزي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم انت ربي لا اله الا انت وانا عبدك فأنا على عهدك ووعدك ربك عهدي فلما سمعت عبيدك فإنه لا يهزمنا ما تذكر يا الله अपने तमाम जिंदगी समस्त पता के फिर माफ कर देना मौला तुम्हें जाहिरी बतनी बना कि खुदा आगे तुझे और पता के माफ कर देना मौला माँ बाप दादा की कल्याणी सुकून का भी अच्छे भजन माय गए बंद बंदश अल्लाह भला की माफ कर Separatamente kata kebilang master bernawa, amastu kaman Musliman dia ada sekelir, amastu kata kebilang master dan Allah mudah bermaksud mestikan Allah kawan kita berhijrah bernawa, kawan kita bernawa Allah karim. Amatnya kabar kenalan yang kebul kenalan Allah dunia का भी भला ही निश्चित करना दुनिया को भी भला ही निश्चित करें तो जाने वाला ही करने भी निश्चित करना हमारे पता के फिर ना जाता मुझे है तुम्हारा कबर मुझे कतबुल दुनिया बाबे जमात करें अल्लाह अपने सदर के Allah tuh dari jemaat Allah mubarak maulah ilmu maulah ngajarin dah tujuh maulah akhirnya ngajar doa terus maulah maulah mampu manda Allah hafiz alam kari bukti muhabbis Allah telah Allah sebaiknya Allah Allah मुझे हजरत
Allah says, "Not this that will not mustaqim." When we get our energy, Sahih Salamatullah Foto, Allah Manasaka Allah, Manasaka Allah, Jala Kunda Tawfiq and Mawla, Allah Dikatan Sinami Rasan, Allah, Allah, Tamam Amr Mujtari Gabar, Tawfiq, Allah, Nizir Kadaka, Ya Qawm Nistahik Koti din Baraji Allah, Allah Habib, Rakhai Namdar, Kadbal Madina Dodin Mujtari, Dabral Mujtari, Dabral Mujtari, ये बात तेरे घर हज़रत तेरे सबके ऊपर Allah Salam Mutawalla Walla Alam Tawakan Tawin Kaja Tabi'in Sayyidina Adam Al-Fatihlah Ke Qiyamat Kudinta Tamam Nabi Tukudin Kaja Tabi'in Tabi'in Ayna'i Tabi'in Sagara Arasa Kaja Tabi'in Salatum Takdir yaparız Ali Bağışı'nın büyük yanıdır. Sabırlı Allah'a dönüyoruz. Takdir onu istiyor Sabırlı Mahmud ya Feyziya. Feyziya Feyziya. Üstüne kadar adamını bitirmedi. Hatta kadarını mahsulünü Mevla. Mevla. Mevla makamı bile Mevla. Mevla bile Mevla. Sambar kami kabul Allah. Ya mal kerja Allah. Allah ada diri diri kabul Allah. Allah mahadilul iman. Fasalun hudi qulubina. Fasalun al-kubra. Al-musiqa wal-usyan. Faj'alna min al-sajidin. Mawla ta'ala kabul madhe. सबसे मासूम सदर बच्चा सुनाना सब महाजी सब अबू खैर महाजी सब परिवर्तक है अल्लाह सबसे बड़ा माजिद मोहतरम अल्लाह बुजुर्ग आनंद का मजहब दे सुनाना बाबू लोग रोज़ अल्लाह बाबू लोग मदरसा अल्लाह औलना साहा इसका अब्दुल सुनाना अल्लाह खता से Abdul Mawakari Mubizirahan Sahaballah Baik atas khidmat Binduje Allah Mubarak Firdan Allah Ayat Firdan Allah Abdul Mawakari Furqan kami kabul karen Allah Sakawat Sakawat kami kabul karen Allah Allah Sakawat kami kabul karen Allah Amr Sate Ipasumbaran Mutu Allah Allah Maulana Tajul-Islam Berhubung Maulana Jadi yang melatih tadi kita kembali makan Agar pun ada salah akan memandai saja Allah Ibu kubur kepada Maulana Tajul Gara Maut Kudung to Allah Bina Khidmat Allah Berhubung Maulana Rabbi ja'alni muqiman salat wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقومون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله الجامع بارك لك قبول كل المولى الجامع بارك لك قبول كل المولى كل بارك لك قبول كل المولى समझते आते जानते में कबूल करना वाला समझते जिंदगी में कबूल करना वाला में कबूल करना वाला बालीगर प्रकार का अलग असल हालत अकल करने कबूल करना वाला अकेले में कबूल करना वाला शिक्षक में कबूल करना वाला अभी बोले اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعنا
اللهم أعني على ذكرك وحسن ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. معنى كل قلت جمعنا أكبر هلو أبنى لحق بيت الله جاءت مجمع نجيب كرم مولا الله تعالى حسر سنبار وحسر توفيق دان کرن عمرہ کرا توفیق دان کرن اللہ تعالی دعوت آتے اللہ صبر آتے اللہ تقوال کرنے اور توفیق دان کرن اللہ سبب عمرہ کرا توفیق دان کرن مولا ادھر قدم العمل قدم نعمت میں ذکر کرنا مولا اے اللہ اپنے وجہ الفتح استغفر لجنی قبول کرنا مولا الفتح استغفر لجنی قبول کرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور حلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. এবারে আমরা 29 নম্বর আয়াত থেকে আলিম নামের শুনবো ইনশাআল্লাহ তরজমা সহ।